мақсад маблағ равон кард ки сурмо гирена ба номи падари ман тақсим кунед дар Мадина. Авай анҷом будисем. Эҳсони аму одам карем куда? Эҳсони аму апашка. Машааллоҳ. Бия падака. Дорох бахидам тинҷа. Бия вай гарм будай дар роҳат. İnşallah daha keresi. Aramon ya Allah. Araba yıkmasın da. Ne o Jorot? Ama ocasião taxi. کسانی که خیر و احسان کردن در این مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمین الله خیر و احساناشون رو قبول گردونه خداوند این احساناشون رو دستگیری آخرت کنه برای پدری عمو رحمتی عمو خواهرک هم دعا که احسان از جانب عمو کسب بخاطر پدرشون احسان کردن الله پدرشون رحمت کنه و به عوض این خیرشون الله باغ از باغ‌های جنت الله نصیبشون گردونه آمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.